बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाज़िर खिदमत है आपका मेज़बान अब्दुल कुद्दूस रावलपिंडी इस्लामाबाद की ताज़ा तरीन अपडेट्स के साथ। नाज़रीन, फौजी इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से इमरान खान को नई पेशकश क्या की गई है आइंदा मुल्की सेटअप और सिस्टम के हवाले से, और इसमें सदारती निज़ाम और 13 सूबों का क्या मामला है, और ये जो 13 सूबे कायम किए जा रहे हैं, क्या ये फौजी इस्टेब्लिशमेंट का 25-30 साल पुराना प्रोजेक्ट है, या ये इमरान खान का प्रोजेक्ट है, या ये दोनों का मुश्तरका प्रोजेक्ट है। आज इस पर बात करेंगे। फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर और इमरान खान को इस मुश्तरका एजेंडे पर किसने लाने में अहम किरदार अदा किया है, और इस हवाले से जो मुज़ाकरात हैं वो किस ताकतवर ट्राइका के जरिए जारी हैं। नाज़रीन, चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा, ISI चीफ लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक और कोर कमांडर कराची लेफ्टिनेंट जनरल अवैस दस्तगीर इमरान खान के हामी क्यों हैं, और फौजी इस्टेब्लिशमेंट को इमरान खान और आसिम मुनीर के मुश्तरका एजेंडे की तरफ राग़िब करने में इस ताकतवर ट्राइका ने क्या किरदार अदा किया है। और नाजरीन, इमरान खान ने कराची लाहौर पेशावर रेलवे लाइन ML1 के मंसूबे में क्या नई इनकलाबी पेशरफ्त की थी, और ये तजवीज़ उन्हें किसने दी, और चूँकि तजवीज़ बहुत आला और मुनासिब थी इसलिए उन्होंने इसे फ़ौरन कबूल कर लिया था। अपने दौरे हुकूमत में चीन ने इस हवाले से क्या अहम किरदार अदा किया, चीन की हुकूमत और चीन की वजारत मुवासलात ने, जो कप्तान ने फ़ौरन मंजूरी दे दी थी, और बाजवा ने लेकिन अचानक हुकूमत ख़त्म करके बरतरफ करवाकर इस अजीम मंसूबे को ताअत्तुल का शिकार कर दिया। अब नून लीग की जो हुकूमत है उस पुरानी फाइल को जो इमरान खान ने तैयार करवाई थी दोबारा निकाल कर उस पर जो मट्टी और गर्द जमी हुई थी उसे झाड़कर अब खुद क्रेडिट लेने के चक्कर में है। और जो मुत्तहदा अरब अमारात का एक अंग्रेजी अखबार है गल्फ न्यूज़, इसमें अब एक खसूसी रिपोर्ट शाया करवाई गई है। जो वफाकी वजीर रेलवे हैं उनकी तरफ से एक क्रेडिट लेने की कोशिश की जा रही है। ये प्रोजेक्ट असल में क्या है, और जो अब्बासी साहब हैं वजीर रेलवे मौजूदा हुकूमत के मशहूर एफिड्रीन वाले, उनका इसमें कितना कंट्रीब्यूशन है, लेकिन अब वो किस तरह सारा क्रेडिट खुद लेने के चक्कर में है। लेकिन ये क्रेडिट लेने की कोशिश नाकाम रहेगी, क्योंकि आपका चैनल और सोशल मीडिया पुरानी सारी तफसीलात निकाल कर ले आया है। वीडियो की तफसील में जाने से पहले नाजरीन, हम अपने नए आने वाले दोस्तों को ये याद दिलाएंगे कि ये चैनल आपका अपना है, इसलिए आप इसे सब्सक्राइब भी करें, फॉलो भी करें, और लाइक भी करें, कमेंट्स भी करें, और सबसे अहम बात यह है कि इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को शेयर करें, और अगर हमारी टाइम लाइन पर मौजूद कोई और वीडियो आपको अच्छी लगे, बहुत आला आला बहुत तफसीली अहम वीडियोस हमारी टाइम लाइन पर मौजूद हैं जो आपके हमारे 25 करोड़ आवाम के और कप्तान के जो एजेंडे को आगे बढ़ाने वाली हैं, उम्मीद की किरण दिखाने वाली हैं। और ये जो मेन स्ट्रीम बिकाऊ मीडिया है वो जो मायूसी और नाउमीदी कौम में फैलाना चाहता है उसका रास्ता रोकने वाली हैं। तो इन वीडियोस को फैलाना एक समझ लें कि हम सब का मुश्तरका काज है, इसलिए आपने इसे नज़रअंदाज नहीं करना। चैनल को आपने सब्सक्राइब करना है, फॉलो करना है, और लाइक भी करना है, कमेंट्स भी देने हैं। ये बहुत ज़रूरी है ताकि ये जो हुकूमत की तरफ से फायरवॉल के ज़रिए आपका और हमारा रास्ता रोकने की कोशिश की जाती है उसको नाकाम बनाया जा सके। ये बिजली आती जाती रहती है, उसकी वजह से लाइट में फ़र्क पड़ जाता है, ये आपने इस चीज़ को नज़रअंदाज करना है। तो नाजरीन, सबसे पहले तो उसी ML1 6.8 अरब डॉलर के प्रोजेक्ट की बात हो जाए। इस प्रोजेक्ट के तहत आपको याद होगा कि पेशावर से लेकर बरास्ता लाहौर कराची तक, बरास्ता लाहौर बरास्ता फैसलाबाद कराची तक पूरी जो लाइन रेलवे लाइन थी वो नई डाली जानी थी। लेकिन इमरान खान को
جو چین کی وزارت مواصلات اور وزارت ریلوے ہے انہوں نے پوری بریفنگ دی. انہوں نے کہا کہ اتنی بڑی لائن جو جبکہ پہلے سے موجود ہے, نیچے پتھر بھی موجود ہے اور وہ ایک لائن فنکشنل حالت میں ہے, تو یہ پوری لائن دوبارہ نئے سرے سے ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے. اس کی ری سٹرکچرنگ, ری ماڈلنگ اور اوور ہالنگ اور ضروری مرمت اگر کر لی جائے تو یہ سمجھ لیں کہ یہ بہترین حالت میں آ سکتی ہے. اور 160 کلومیٹر تک جو ریلوے کی جو اپنا ریل گاڑی ہے اس کی جو اسپیڈ ہے وہ آرام سے ہو جائے گی. فرق صرف یہ ہے کہ راولپنڈی اور گجرات سیکشن کے درمیان تھوڑے سے چند کلومیٹر جو ہیں درجن کلومیٹر یعنی 60-70-80 کلومیٹر کا جو ایریا ہے اس کی ری سٹرکچرنگ اور ری ماڈلنگ کرنی پڑے گی, یا جو پوری ریلوے لائن پر بہت سے ایسے موڑ ہیں جنہیں تھوڑی سی نئی اسپیڈ کے مطابق تھوڑا کھلا کرنا پڑے گا. اس سے زیادہ اس ریلوے لائن پر پیسہ خرچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. وہی پیسہ آپ کراچی تا لاہور نئی پٹڑی جو ہے وہ بلٹ ٹرین کی بچھائیں اور بلٹ ٹرین چلا کر جو 20 تا 24 گھنٹے کا سفر ہے کراچی سے لاہور کے درمیان اس کو صرف 5 گھنٹے تک محدود کر دیں. بڑی خبر ناظرین ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں کہ کراچی تا لاہور جو 20 سے 24 گھنٹے تک کا سفر ہے اسے صرف 5 گھنٹوں میں طے کیا جائے گا اس پروجیکٹ کے تحت. اور اس راستے میں جو سٹاپ ہوں گے صرف 3 ہوں گے. ایک سٹاپ حیدرآباد میں ہوگا, دوسرا ملتان میں اور تیسرا ساہیوال میں, اور یہی میجر سٹاپ ہوں گے. ایک آدھ سٹاپ زیادہ سے زیادہ رحیم یار خان میں یا سکھر میں دے دیا جائے گا, بس یہی اس میں سٹاپ ہوں گے بلٹ ٹرین کے. اور یہ سمجھ لیں کہ جو ملک کا سب سے زیادہ رش والا ایریا ہے کراچی اور لاہور کے درمیان سب سے زیادہ رش ہوتا ہے, اور یہاں پر چلنے والی ٹرینیں جو ہیں وہ پروفٹ میں چلتی ہیں, تو اس لیے اس پروجیکٹ کو کراچی اور لاہور کے درمیان شروع کیا جائے گا. ناظرین اگر آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ نواز شریف کی اور نون لیگ کی تو سب سے پہلی ترجیح یہ ہوتی ہے کہ لاہور اسلام آباد یا اسلام آباد پشاور, یہ ان کا روٹ پسندیدہ ہے کیونکہ یہ روٹ ان کے جو طویل المدت عزائم ہیں وہ بھارت کو افغانستان کے ساتھ ملانے کے لیے جو راہداری ہے وہ یہ روٹ ہے لاہور اسلام آباد پشاور. لیکن جو پاکستان کی اپنی ضرورت ہے, جو پاکستان کے عوام کی ضرورت ہے, جو ہمارے جو 2 سب سے بڑے صنعتی شہر ہیں فیصل آباد اور لاہور, اور اس کے قریب جو صنعتی ایریا ہے گجرانوالہ, گجرات, سیالکوٹ کا, شیخو پورہ کا, اس علاقے کو لنک کرنا چاہیے کراچی کے ساتھ جو ہماری پورٹ ہے. ایک تو ان دونوں شہروں کے درمیان عوام کی مسافروں کی بہت بڑی تعداد ہے, اور دوسرے جو مال کی آمد و رفت ہے ایکسپورٹ اور امپورٹ کی, وہ بھی سب سے زیادہ ٹریفک مال گاڑیوں کی یہیں پر ہے. اس لیے یہ جو پروجیکٹ ہے عمران خان نے فوراً منظور کر لیا تھا. اب اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ فائدہ یہ ہوگا ناظرین کہ جو ایئر ٹریول ہے اس سے جان چھوٹ جائے گی عام لوگوں کی, انہیں یعنی مہنگا فضائی سفر نہیں کرنا پڑا کرے گا, اور وہ صرف 5 گھنٹے میں یعنی ایک ہی دن آپ جائیں اپنا کام کریں اور اسی روز واپس آ جائیں کراچی سے لاہور یا لاہور سے کراچی. یہ بہت زوردار قسم کا پروجیکٹ تھا بلٹ ٹرین کا, اور یہ 5 گھنٹوں میں 1350-1400 کلومیٹر کا جو فاصلہ ہے, 1250-1300 کلومیٹر کا جو فاصلہ ہے وہ طے کیا کرے گی بلٹ ٹرین 5 گھنٹوں میں. اور جو اکانومی کلاس کا کرایہ ہے وہ صرف 5000 رکھا جائے گا, اور جو بزنس کلاس کا کرایہ ہے وہ 10,000 روپے رکھا جائے گا. یوں جو 20 اور 30,000 روپے کا ٹکٹ ہے ایئر ٹکٹ, اس سے لوگوں کی جان چھوٹ جائے گی. مثلا اگر آپ 30,000 20,000 25,000 میں بھی جانا چاہ رہے ہیں تو آپ کے آنے جانے میں 50,000 لگ جائیں گے. لیکن اگر آپ بلٹ ٹرین پر آتے جاتے ہیں تو آپ کو صرف 10,000 میں یہ خرچہ پڑے گا. تو یہ بہت اکنامیکل بھی ہوگا اور پاکستان کا ایک سمجھ لیں کہ بہت ایک عظیم پروجیکٹ ہوگا. اس پروجیکٹ کو 2030 تک مکمل ہو جانا ہے. تاخیر کر دی گئی باجوہ کے ڈاکٹران کی وجہ سے, لیکن یہ 5 سال کا پروجیکٹ ہے. اگر آج شروع ہو گیا تو 5 سال میں 2030 میں مکمل ہو جائے گا. لیکن اگر عمران خان کی حکومت برطرف نہ کی جاتی تو آج سے 2 سال بعد 2027 تک 5 سال پورے ہو جانے تھے, اور یہ جو بلٹ ٹرین ہے یہ 5 برسوں میں مکمل ہونی ہے. اگر 3 سال پہلے شروع ہو جاتی تو 2027 میں آپ اور ہم
5 घंटे में कराची से लाहौर और लाहौर से कराची जा सकते थे। अब आगे बढ़ते हैं नाजरीन, फौजी इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से इमरान खान को ये पेशकश की गई है कि निज़ाम की तब्दीली में अगर आप हाथ बटाएं और सदारती निज़ाम मुल्क में लाने की जो इस्टेब्लिशमेंट की प्लानिंग है उसका हिस्सा बने और 13 सूबों के क़याम के ज़रिए ये जो 2 सूबों की अजारादारी है सिंध की और पंजाब की मुल्की सियासत पर, यानी इस सिंध और पंजाब के तासुब की आड़ में जाग पंजाबी जाग और सिंध ना डेसू मरसू मरसू सिंध ना डेसू जैसे जो नारों के जरिए एक तासुब फैलाकर पूरे मुल्क की सियासत को यरगमाल बनाया जाता है, उसका रास्ता रोका जाएगा। इस प्रोजेक्ट के तहत बलूचिस्तान के 5 सूबे होंगे, पंजाब के 5 सूबे होंगे, सिंध के 2 सूबे होंगे और खैबर पख्तूनख्वा के 2 सूबे होंगे। बल्कि कुछ लोग कह रहे हैं कि सिंध के 3 सूबे होने चाहिए, एक उनका थरपार का सूबा भी होना चाहिए जो खैरपुर से लेकर इंडिया की सरहद पर जो सहराई इलाके हैं उन पर मुश्तमिल होगा। यूं एक सूबे में पीर साहब पघारा की अक्सरियत बन जाएगी, एक सूबे में भुट्टो खानदान की अक्सरियत बन जाएगी और एक सूबे में जो पीटीआई की जो शहरी इलाका है जिसमें किसी ज़माने में एमकेएम की होती थी कराची और हैदराबाद में, अब पीटीआई की सूबाई हुकूमत बनेगी। ये नया सेटअप होगा जब 13-14 सूबे नए तश्कील पा जाएंगे मुल्क के अंदर। तो नाजरीन अब बात करते हैं कि इमरान खान की। इमरान खान को ये मंसूबा इसलिए कबूल है कि ये बुनियादी तौर पर इमरान खान का ही मंसूबा है। ये मंसूबा सबसे पहले उन्होंने परवेज़ मुशर्रफ को 2001 में पेश किया था, ऐसा कहना है ज़राए का। परवेज़ मुशर्रफ भी इस मंसूबे पर काम कर रहे थे, उनके ज़माने में 16 सूबे और 14 सूबे या 13 सूबे की बात चली थी। फिर ताहिरुल कादरी ये मंसूबा उठाकर फिरते रहे, वो हर डिवीजन को सूबा बनाने के का प्रोजेक्ट लेकर आए थे जिसके तहत 33 सूबे मुल्क में कायम किए जाने हैं। अब एक बार फिर इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से ये तजवीज़ आई है, 2 तजावीज़ हैं, एक 33 सूबों वाली के हर डिवीजन को सूबा बना दिया जाए और दूसरी है 13-14 सूबों वाली। जो पीपल्स पार्टी और नून लीग हैं वो ये कह रहे हैं कि ये सूबे छोटे करने की आड़ में, ग्रास रूट लेवल तक इक़्तिदार देने की आड़ में दरअसल पाकिस्तान में एक वहदानी निज़ाम हुकूमत यानी मरकज़ी हुकूमत कायम की जा रही है और आइन का जो वफाकी ढांचा है उसको तहत किया जा रहा है। ये एक उनका अपनी ज़ाती मफादात का एक चक्कर है, वगरना जब 14 सूबे बन जाएंगे तो मुल्क में जो इक़्तिदार है वो ग्रास रूट लेवल तक तकसीम हो जाएगा। इस वक्त सूरत हाल ये है कि जो पैसा है वो बड़ा हिस्सा जो पैसों का है वो 4 सूबाई दारुल हुकूमतों में ही खर्च हो जाता है और बाकी चारों सूबों के जो अजला हैं वो महरूम रह जाते हैं। इमरान खान इस सारे मामले को समझते थे, इसलिए वो पहले भी ये प्रोजेक्ट लाना चाहते थे और इस वक्त भी ज़राए का कहना है कि वो इस पर आमादा हैं और चाहते हैं कि अगर नून लीग और पीपल्स पार्टी 27वीं आईनी तरमीम में सूबों को बढ़ाने की तजवीज़ लेकर आएंगे तो पीटीआई उसकी मुखालफत नहीं करेगी। बड़ी खबर नाज़रीन हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं कि इमरान खान ने ग्रीन सिग्नल दे दिया है कि हम सूबों की तादाद बढ़ाना चाहते हैं और अगर नून लीग और पीपल्स पार्टी इस हवाले से 27वीं तरमीम लेकर आती है तो पीटीआई उसकी मुखालफत नहीं करेगी। तो यूं इसको एक कौमी इत्तफाक राय हासिल हो जाएगा। लेकिन जो पीपल्स पार्टी है वो ये समझते हैं कि अगर सिंध को 3-4 सूबों में तकसीम कर दिया जाए तो उनका सिंध कार्ड जो है वो उनसे छिन जाएगा, उनकी मुल्की सियासत में जो ब्लैकमेलिंग की पोजीशन है वो ख़त्म हो जाएगी। यही मियां नवाज शरीफ समझते हैं, क्योंकि वो समझते हैं कि फिर लाहौर सूबे में भी शायद ही उनकी हुकूमत बने, बाकी सूबों में तो पीपल्स पार्टी आ जाएगी। लाहौर और जो लाहौर डिवीजन के जो इलाके हैं उनमें और जो गुजरांवाला डिवीजन है उनमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को शायद अक्सरियत मिल जाए, वरना जो पिछला 2024 का इलेक्शन है वो इन अजला में भी बुरी तरह हार गई थी। तो ये नाज़रीन सूरत हाल है। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा, ISI चीफ लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक और कोर कमांडर कराची लेफ्टिनेंट जनरल अवैस दस्तगीर के बारे में कहा जा रहा है कि ये उन दोस्तों का एक ग्रुप है फौज के अंदर, हम ख्याल हम दोस्तों का, जिसको उर्फ आम में चकवाल ग्रुप भी कहा जाता है। और ये चकवाल ग्रुप
بہت عرصے سے یہ مؤثر چلا آ رہا ہے، کیونکہ چکوال سے پاکستان کی مسلح افواج میں، جس میں چکوال کے ساتھ سرگودا کا اور کچھ اور دیگر اضلاع ہیں ان کے لوگ بھی تلا گنگ ہے، دوسری تحصیلیں ہیں، اٹک ہے، سرگودا ہے اور راولپنڈی جہلم ہے، یہ سارا ایک چکوال گروپ ہی کا نام دیا جاتا ہے، لیکن سب سے زیادہ پاکستانی فوج میں جو جوانوں کی تعداد ہے وہ بھی چکوال سے تعلق رکھتی ہے اور افسروں کی بھی۔ تو یہ بڑے مؤثر لوگ ہیں، ہم خیال ہیں، اور یہ پاکستان میں وہ نظام لانا چاہتے ہیں جس کا بھی ہم ذکر کر چکے ہیں، کیونکہ پوری فوج اور پوری اسٹیبلشمنٹ یہ پلاننگ پچھلے 60-70 سال سے کرتی چلی آ رہی ہے کہ یہ جو سیاسی بلیک میلنگ ہے اس کا خاتمہ کر کے جو گراس روٹ لیول تک اقتدار عوام کے جو حقیقی نمائندے ہیں انہیں دیا جائے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایوب خان کے زمانے میں بھی، ضیاء الحق کے زمانے میں بھی اور پرویز مشرف کے زمانے میں بھی جو ضلعی حکومتیں اور بلدیاتی ادارے ہیں وہ بہت طاقتور بااختیار تھے، اور ان کا باقاعدگی کے ساتھ الیکشن ہوتا تھا اور انہیں بھرپور فنڈز دیے جاتے تھے، کیونکہ جو خود مختاری ہے وہ جب تک مالی خود مختاری نہ ہو اس کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی۔ صرف اقتدار نام کا اختیارات دینے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ عمران خان کا بھی یہی ایجنڈا ہے کہ ضلعی سطح تک اقتدار منتقل کیا جائے، اور اگر صوبے چھوٹے ہو جائیں تو سبحان اللہ۔ عمران خان نے ناظرین جس طرح ہم نے آپ کو بتایا کہ جو تجویز ریلوے لائن کے حوالے سے تھی کہ ایک بلٹ ٹرین کی ریلوے لائن نئی بچھائی جائے گی اور موجودہ جو لائن ہے اسی کی تعمیر و مرمت کر دی جائے گی، اس حوالے سے کچھ مزید خبریں ہیں وہ اگلی ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، کیونکہ ویڈیو اب لمبی ہم نے نہ کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ 15-16 منٹ کے اندر ان کو ہم ہر ویڈیو کو ختم کرنے کی کوشش کیا کریں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔